बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब माज़ फॉलोअर्स, हम इस वक्त बैठे हैं शहर फरीद मिठनकोट में। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चंद दिनों के बाद वो शुरू होने वाला है। यहाँ पे लाखों की तादाद में मुल्क से बैरून मुल्क से ज़ायरीन आते हैं। मैं आज खसूसी तौर पर यहाँ पे आया हूँ। इस वक्त सूरत हाल संगीन है। संगीन इसलिए है कि 3 सजादा नशीन वजूद में आ चुके हैं और उनमें से एक साहिबजादे ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा साहब, ये हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के नाम के साथ उनका नाम रखा गया, हमारे साथ मौजूद है। वो उनके भाई हैं। अब बहर जो है पोस्टर्स की, हैंगर्स की भरमार है। लोग जहनी तौर पर दबाव का शिकार है और ये भी कहा जा रहा है कि पोस्टर फाड़े भी जा रहे हैं। कई लोगों ने इन साहिबजादगान में, सजादा नशीनों में, उन्होंने सिक्योरिटी के भी इंतजाम कर रखे हैं। हम पूछेंगे ये 3 सजादा नशीनों में इख्तलाफ किस चीज का है, अवाम किस की तरफ जाए। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तो खासा क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो है असल जो पैगाम है वो फ़िक्र फ़रीद को आम करने का है। तो सजादे हों या जानशीन हों या औलाद हों, तो ये उनकी फ़िक्र के नुमाइंदा हैं। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा सईं का फ़िक्री पैगाम जो है वो आम हो रहा है और कंपटीशन में इससे बेहतर हो रहा है और फ़िक्र फ़रीद आम हो रही है। जिस तरह से ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई बहमी कशीदगी है या कोई लड़ाई है, ये इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो शुरू से ही जो हल्का अहबाब जो है यहाँ था, यहाँ 3 ग्रुप थे, एक मोइन साहब का, आमिर साहब का, हमारा, और चौथा ग्रुप है चाचना शरीफ का। तो ये सेलिब्रेट करते थे। तो अब फोकस ये है कि जो है चाचना शरीफ वाले भी अपने आप को सजादा नशीन लिखते हैं, मोइन साहब भी सजादा नशीन, ख्वाजा आमिर साहब वो गद्दी नशीन लिखते हैं, मैं जान नशीन लिखता हूँ। ये सारे ग्रुप शुरू से ही कर रहे हैं और फ़िक्र फ़रीद पर काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी लोग हैं ख्वाजा साहब से मानने वाले, तो वो फ़िक्र फ़रीद का जो प्रचारक है सबका एहतराम करें। खासा साहब, ऐसा है, आप एक दबंग आदमी हैं। इससे पहले आप देखें पिछले 28-29 सालों में ख्वाजा अहमद अली कुरेजा, ख्वाजा निज़ामुद्दीन कुरेजा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये ऐलान जो हुआ, ख्वाजा मजहर फरीद कुरेजा का मामला कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ख्वाजा आमिर फरीद साहब आपके भाई हैं, वो भी इन हो गए, अब वली अहद भी उनके बन गए। ओरिजिनल सूरत हाल ये है कि ये बात, आप बेशक आप उनके घर के फर्द हैं, लेकिन ये मामला ये खालसतन पेचीदा बनता जा रहा है और पेचीदा बन चुका है। जहां तक फ़िक्र फ़रीद का मामला है, मुझे कोई आप पाकिस्तान की दरबार दिखा दे जहां पे 3-3 गद्दी नशीन, 3-3 उनके साहिबजादे वली अहद हों। देखें सही कि वली अहद का तस्वर हो या जो ये सिस्टम है, सूफिया ने तो कसर नफ्सी का दर्स दिया है, तो उन्होंने इंसानियत से मोहब्बत का दर्स दिया है। और जो है उनके अगर आप आस्थाने देखें तो लाखों लोग आते हैं, बिला रंग व नस्ल और मजहबी तकसीम से हट कर आते हैं। तो ये सूफिया का पैगाम है। मैं तो, मेरा जो नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि अगर सरदार कदीर अहमद साहब अगर फ़िक्र फ़रीद के बड़े प्रचारक हैं, तो यहाँ के सजादे और जानशीन मिलकर उनका कुछ नहीं कर सकते। तो जो काम करेगा वो नुमाया होगा। अगर सरदार कदीर खान ये गुलामी चाकरी करे, आप मुझे सजादा नशीन मान लेंगे? देखें जी, अगर आप ख्वाजा फरीद सिंह के फ़िक्र पर काम करते हैं, उनका पैगाम आम करते हैं, तो किसकी ज़रूरत है आपको जो है आपके काम को रद्द कर सके। आप दिल्ली तौर पर इस वक्त 3 सजादगान में ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा, ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा, ख्वाजा मजहर फरीद कुरेजा, आप किसको सजादा नशीन मानते हैं? देखें जी, मैं तो प्रचारक हूँ ख्वाजा फरीद का, और जो लोग फ़िक्र फ़रीद पर काम करेगा मैं उसकी जो है वो करूँगा। मैं फ़िक्र फ़रीद की जो लोग भी फ़िक्र फ़रीद का नाम लेवा है, जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, जो सूफिया के आस्ताने अमन और मोहब्बत का मरकज़ हैं, तो मैं उनका एहतराम करूँ। चलो इस पे आते हैं। अब फ़िक्र फ़रीद ये है, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की तरह इबादत करना, उनकी तरह जो उनके मुतवस्सिलीन थे उनके साथ मोहब्बत करना, लंगर का एहतमाम करना, अपने आप को इज्जो इनकसारी में रखना। आप बताएं, इनमें से किसी के पास ये चीजें हैं? ये तो अगर नहीं है तो इसका फैसला वक्त करेगा और अवाम करेंगे।
تو جو لوگ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو فکر فرید کو عام کرے گا, کثر نفسی کرے گا, اصل جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے, تو اسے کامیابی ملے گی. اگر نہیں کرے گا تو تاریخ اس کو اسی طریقے سے لکھی. آپ جیسے جو نقاد ہیں, تاریخ دان ہیں بیٹھے ہیں, تو وہ ان کے جو لوگ کام نہیں کریں گے تو وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. خواجہ صاحب اگر یہ معاملہ آپ تینوں کو درست ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ جو پھر کمیٹی بنی ہے تو پھر آپ کا یہ دھرنا, یہ پریس کانفرنس پھر کس چیز کی ہے؟ وہ کسی کو ممبر بنائے نہ بنائے, آگے رکھے پیچھے رکھے, پھر آپ کس چیز پہ اختلاف کر رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ ایک ہر ادارے کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے. مقصد ہے کہ اس دربار کا 125 سال سے ایک پروٹوکول ہے, اس کی تاریخ ہے, اس کی روایات ہے. تو اس روایت کو مقصد سلب کر کے اگر اس کو جو ہے چینج کیا جائے تو وہ تو ایک تاریخ مسخ ہوگی نا. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, آپ صحافی ہیں بھائی, پریزیڈنٹ ایک پولیس والے کو اگر آپ کا انسپیکٹر جو ہے پریزیڈنٹ بار بنا دیا جائے یا وکیل کو بنا دیا جائے, وہ صحافی نہ ہو, تو آپ کو تو اعتراض ہوگا. ہمارا یہ موقف ہے کہ جو سابقہ پروٹوکول ہے جس میں اس دربار کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کی نمائندگی نہیں کی گئی, بلکہ غیر متعلقہ افراد کو شامل کر کے اس دربار کی روایت اور مینیفیسٹو اخباری بیان ہے اور میڈیا میں جو بات ہے, اب اس میں جو سٹیک ہولڈر ہیں یہ کون ہے؟ اس میں تو صرف آپ کا نام نہیں آیا, خواجہ معین الدین قریظہ کا نام نہیں آیا, ان کے بیٹے کا بھی نام آ چکا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا. دیکھیں جی, سٹیک ہولڈر جو ہے ان کو ملنا چاہیے, جو ایک 30 سالہ لسٹ ہے. سٹیک ہولڈر ہے کون؟ سٹیک ہولڈر جو ہے تاریخی حوالے سے جو لوگ ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, میں بھی ہوں, اور اس کے علاوہ اور کون ہے؟ اس کے علاوہ جو اگر کلیم کرتے ہیں وہ خود بتائیں. میرا تو اعتراض ہے کہ بھی سٹیک ہولڈر تمام کو ہونا چاہیے. معین صاحب کا بیٹا ہے تو انہوں نے خود نامزد کیا ہوگا. اچھا, میرا اس میں کلیم ہے, اور غیر متعلقہ افراد دوسرے علاقوں سے غیر مقامی لوگوں کو اس آر بی سی میں حصہ بنایا گیا جو تاریخی طور پر نہیں ہے. اگر یہ روایت رہی تو پھر مقصد کوئی بھی دیگر جو ہے نظریات کے لوگ بھی جہاں سے بھی امپورٹڈ جو ہے, مقصد یہاں وہ پھر آر بی سی بنا دی جائے گی. خواجہ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت کو اس سے غرض نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں پھر قصوروار آپ کے کزن ہوئے, آپ کا بھائی ہوا, پھر آپ کے وہ جو چاہنے والے ہیں جو وہ اپنا چاچا شریف بیٹھے ہیں, اگر یہ نام آپ کا دیتے کسی اور کا دیتے تو ان کا بھی نام شامل ہو جاتا. قصوروار تو یہ ہوئے, حکومت کیسے ہوئی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. جب دربار فرید کو 2020 میں جو ہے بند کیا گیا تھا تو اس وقت سب قیادت خاموش تھی, انہوں نے دربار کو سیل کر دیا اور پٹواریوں سے جو اولاد فرید کو ٹوکن لینے کا کہا. تو ہم نے کہا بھی ہم یہ نہیں مانتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی دربار فرید ایک قومی پراپرٹی ہے, نہ سجادہ نشین اس کے وارث ہیں نہ جانشین اس کے اکیلے وارث ہیں. خواجہ فرید کے عاشق اور ماننے والے اور عوام الناس اس کے مالک ہیں, اور عوام کو روحانیت سے روکنا کسی طریقے ٹھیک نہیں ہے. ہم اس ضابطے کو نہیں مانتے. اب عرس آ رہا ہے, اب 3 سجادگان کے ان کے مریدین آمنے سامنے ہوں گے. اب مین نشست میں کون بیٹھے گا؟ وہاں پہ تو دنگا فساد ہوگا. دیکھیں, اس طرح کا تاثر نہیں ہے جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او جو ہے سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کے پاس پاورز ہوتے ہیں. یہ شروع سے ہی جو گروپس تھے جس میں میں بھی ہوں, دیگر بھی ہیں, سارے گروپ ہوتے تھے, مجلس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں, سارے لوگوں کے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت یہ تقسیم نہیں تھی, لیکن اس وقت یہ آتے تھے. یہ کوئی میرا خیال ہے جو سچی بات دل کی ہے وہ نہیں بتا رہے. یہ کوئی پیسوں کا تو جھگڑا نہیں ہے, مال پانی کا تو چکر نہیں ہے. دیکھیں جی, مال پانی کا میں جھگڑا نہیں کہہ سکتا. ہر کسی کا جو کریبلٹی ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں جو ہے اپنے کلیم پر کھڑا رہوں. تو میں سمجھتا ہوں کلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو کام کرے گا وہ خود بخود آگے آ جائے گا. جیسے آپ بیٹھے ہیں, اگر آپ کریں گے تو فکر فرید پر آپ کی اتھارٹی ان سجادہ نشینوں سے جانشینوں سے زیادہ ہوئی, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ فکر فرید سے سردار قدیر احمد عباسی صاحب جو ہے زیادہ نمایاں ہوں گے. اگر میں میڈیا میں لکھ دوں کہ آپ کی ساری جد و جہد, آپ کی کاوشیں, آپ نے ابتدا میں دربار شریف کے معاملات سنبھالے, پھر آپ سرکستان قومی اتحاد کے, پھر اس طرف آپ چلے گئے. اگر میں 25 ساتھیوں کے ساتھ ڈکلیئر کر دیتا ہوں میڈیا میں کہ خواجہ غلام فرید قریظہ, ان کا نام بھی حضرت خواجہ فرید کے ساتھ منسوب ہے, ہم آپ کو سجادہ نشین بناتے ہیں, آپ کا نام ہی لکھتے ہیں, کیا کریں گے پھر آپ؟ میری بات سنیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سجادہ نشین 10 دفعہ لکھ دے, 20 دفعہ لکھ دے, اگر میں کیپٹن بنا دے, میں 0 پر آؤٹ ہو جاؤں تو وہ تو نہیں ہوگا. جو سکور بنائے گا مین آف دی میچ وہ ہوگا, چاہے وہ سردار قدیر احمد صاحب ہو, معین الدین صاحب ہو, عامر صاحب ہو, مظہر صاحب ہو, غلام فرید قریظہ ہو, یا کوئی اینی ون.
जो काम करेगा वो सामने आएगा। बात ये है, अब स्कोर बनाने वाला इन तीनों में कौन है? ये तो वक्त फैसला करेगा ना। पहले ना वक्त तो सारा वक्त, आप ख्वाजा साहब कहें या ना कहें, जमाने ने तो मरियम पे भी ताने कसे। लोगों में इस्तराब है और लोग समझ रहे हैं ये पोस्टर, ये मीडिया हर चीज दिखला रहा है। आपके खानदान में ऐसा नहीं था। ख्वाजा अहमद अली कुरैजा साहब का जो आपने बताया ये मामला और है, ये सब इकट्ठे होंगे। बात है हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की। आप हमें सच्ची बात बताएं, सजादा नशीन कौन है? मेरा जो नजरिया है, मैं ये कहता हूं कि जो ख्वाजा फरीद का फालवर है, जो ज्यादा काम करेगा वो नुमाया होगा। कैप्टन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मैन ऑफ द मैच होगा उसका अवाम फैसला करेंगे। तो हम ये वोट कहां से कराएं? ये रेफरेंडम कहां से हो? रेफरेंडम वोट्स होगा, काम होगा, आपके सामने आ जाएगा। मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं तो आऊंगा देखने के लिए। 3 सजादा नशीन बैठे हैं, पैसे किसके आगे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर सर के ऊपर ताज किसके सर के ऊपर है, किसके पांव ज्यादा चूमे जा रहे हैं। मैं तो सारा मंजर देखने के लिए आऊंगा, क्योंकि इस वक्त एक अजीब सिचुएशन होगी वहां पे। देखें, पाँव चुमाना कोई अच्छी बात नहीं। नफसी बुजुर्गों के आस्थानों पर अमन और मोहब्बत का दर्स मिलता है। तो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर के आस्थाने पर आप आए तो वहाँ एक थाली में 2 आदमी खाना खाते थे। तो आप जो आए कि एक आदमी तनहा बैठा था, तो आपने पूछा ये क्यों अकेला बैठा है? उन्होंने कहा ये हिंदू है, शूदर है, इसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। तो बाबा फरीद गंज शकर उसके साथ चल के गए और उन्होंने कहा कि मियाँ अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ। बाबा फरीद गंज शकर ने उस हिंदू शूदर के साथ खाना खाया। तो यहाँ तो कसर नफसी का दर्स है। अगर कसर नफसी करेंगे, फ़िक्र फरीद पर चलेंगे, इंसानियत से मोहब्बत का जो दर्स है, तो इनको कामयाबी होगी। तकब्बुर से कुछ नहीं होगा। अहबाब, ख्वाजा गुलाम फरीद कुरैजा साहब असल सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। वो किसी ने कहा था ना चक्रां विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, मुझे आप बता दें, पूरे पाकिस्तान का आपने विजिट किया, कहीं पे इस तरह की सिचुएशन है कि 3 सजादा नशीन इन्हू सब आदमी ने वली अहद और अपने आप को ताज पहनाया हुआ? मुझे कोई शहर का बता दे, किसी गद्दी का बता दे, किसी दरबार का बता दे। देखे सही, इस तरह के जो प्रोग्राम है, हर किसी को हक है कि वो अपने एजेंडे के लिए जो है अपना मैनिफेस्टो ले आए। आपके कितना इदारे हैं, अखबारात हैं, सारे हैं। हर किसी का जो प्रोग्राम अच्छा होता है तो वो नुमाया होता है। जो अच्छा काम करेगा वो नुमाया होगा, लोग सबका एहतराम करेंगे। जो लोग हैं, इसमें सजादगी की शर्त नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर सरदार कदीर अहमद साहब फ़िक्र फरीद पर ज़्यादा काम करेंगे तो अगर इन सजादा नशीनों या जानशीनों के 20 आदमी पैरों पर हाथ रखेंगे तो आपके 30 आदमी आप पर भी हाथ रख सकते। अहबाब, मकसद की बात नहीं मिली। अब ख्वाजा गुलाम फरीद कुरैजा साहब, मैंने तो ऐलान कर देना है, इनका मकसद यह है कि जो मुरीदैन है इनके, वो आकर मेरे ऊपर कुफ्र के फतवे लगाए और मुझ पर संग बारी करे कि ये कहां से सजादा नशीन निकल आया। पहले सरदारी से लोगों को तकलीफ है, अब ये सजादा नशीन बन बैठा। अब आप मिलते हैं इंशाल्लाह अगली मुलाकात।